गाइस आमे एबे आसଛୁ ଘରକୁ ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇ ଖାଇବି ବାହାରଛୁ ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯିବୁ ଭାଇ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ତାଙ୍କ କତିକି ଆମେ ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଣି ବୋଧେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ବାଇକରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଭାଇ କହିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଗାଁ ପାର୍କ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ନା ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ଆମେ ତ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ନା ଗାଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଆମର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ନା ଗାଁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଛି ଆଗରେ ତ ସେଠି ଆଗରୁ ଥିଲା ତ ଏବେ ଏଠି ଆସିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ତ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଗାଁକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏରିଆ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଛାଇ ହେଇଛି ପାର୍କରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ ଏଠି ଆସି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାଇଡ୍ରେ ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଟା ଆମ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଆମ ପୋଖରୀ ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ପାର୍କ ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏପଟେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ପରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବା ଆମେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ନା ଗାଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି ତ ଏପଟେ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ରହୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ବି ରହୁଛି ଆ ଭିତରେ ଆମ ଜନ୍ନା ଗାଁର ଏଠି ମାନେ ବଡ଼ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କରାହେଇକି ତ ଏଇଟା ଆମ ଜନ୍ନା ଗାଁ ମାନେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହାଲକା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଗାଳି ଗଳଜ କରିବେ ତ ଏଇଟା ଆମ ଜନ୍ନା ଗାଁ ପୁରା ଇଏ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବାନି ଭିତରକୁ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ କରିଦେବେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଟା ରୁମ୍ଟା ତ ଏପଟେ ଆମର ହେଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ମାନେ ଗାଁ ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳେ ଯେମିତିକି ତମର କିଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଗଲା କି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ରୋଗ ବୈରାଗ କ'ଣ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ସେଠିକା ମିଳେ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ବି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ମସ୍କି ଯିବା ୱେଟ୍ ଚେକ୍ କରିବା ବିପି ଚେକ୍ କରିବା ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ନର୍ମାଲି କି ଯେମିତି କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ଥାଏ ତ ଏଇଠି ଆସିକି ଆପଣ ନାଁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ନେବେ ଏଜ୍ ବି ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ ଭଲ ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିଛି ଆମ ଗାଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ନା ଗାଁ ଭିତର ପଟ ମାନେ ଏପଟକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଓ ସେପଟ ସାଇଡ୍କୁ ବି ବହୁତ କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି 2-3ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଗଛ ମତ ଲାଗି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ତ ଆକୁ ବର୍ଷା ପୋଖରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତ ପୋଖରୀ ତ ନାଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀଟା ପୋଖରୀ ନାଁ କିଏ ରଖିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଏମିତି କଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆମେ ଏକାଥରେ ଦେଖା ହବ ଯାଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ତେବେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା କୋଉଭଳିଆ ହୋଇଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିବାନି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଆମ ଏପଟେ ଭିତରେ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଖରୀ ଦେଉଳ ପୋଖରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଇଏ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ତ ଏଠି ଆମ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଶିବଙ୍କ ବାହନ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଏଟା
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଗିଚା ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଗଛ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏରିଆ, ତ ଏଇଟା ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିବାନି। ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ପୋଖରୀ, ତ ଗାଁ ପୋଖରୀ, ତ ପୋଖରୀରେ ସଫାସଫି ତ ହୁଏ। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଏପଟେ ତାର ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ବଗିଚାଟା ଦେଖିବା ଏପଟେ। ହଁ ଲିପା ବା ହଁ ଗାଁ ପିଲା ବା, ତାଙ୍କରି ପୁଅ। ହଁ ଯିବା। ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମ ବଗିଚା ପଟ ସାଇଡ଼୍। ଏଟା ଆମେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିବାନି। ତ ମୁଁ ଖାଲି ବାହାରୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଇଏ କରିକି ଦେଖି ଦେଉଛି ଭିତରଟା କୋଉ ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଠୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଠିକ୍ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର କାମ ବି ଚାଲିଛି ଭିତରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଏରିଆ। ଏଠି କିଛି ଠାକୁର ସବୁ ଜିନିଷ ହେରିକା ରଖା ହବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏତିକି ବାଟ ଯାଏଁ ଯାଇଛି ପାଖାପାଖି। ସେ ଏଇ ଏତିକି ବାଟ ଯାଏଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଜାଲି ଲଗାଇଛି, କାରଣ ବହୁତ ଗୋରୁ ଆଉ ଷେଣ୍ଢ ମାନେ ଗାଈମାନେ ପଶି ଏଠି ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏଠି ଜାଲି ବି ବୁଲା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଗିଚା ବି ଦେଖେଇଲି, ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଖରୀ ବି ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ପୋଖରୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଗାଁର ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ, ଏଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ। ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଘର ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଗାଉଁଲି ଘର ଥାଏ। ସହରରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କାରଣ ସହରରେ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟରେ ଘର ଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଥାଏ। ଏମିତି ଗାଁ ଭଳିଆ ନେଚର, ମାନେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଆମର ପରିସରଟା ଯେମିତି ଥାଏ, ତ ସହରରେ ସେମିତି ନୁହଁ। ସହରରେ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ ହେରିକା ଥାଏ। ତ ଏ ଗାଁର ଭିୟୁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଘର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁର ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଯିବା, ସେଠୁ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଟରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା। ଜନଗାଁର ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଦୋକାନ ହେରିକା ବି ଅଛି। ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି, ଘର ବି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ହେରିକା, ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ପଛରେ ବି ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆଗରେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମେ ଜହ୍ନା ଗାଁରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନ ଦେଖିଲେ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି, ଗାଁ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସିଧା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ।
मैंने साइड रे बहुत दुकान अच्छे एपट साइड देखी दिखाँ एपट साइड भी एटा मो गाँव एंट्री बाट एंट्रांस से कह गले आम गाँव मेन रोड पटे तो आम जा जगन्नाथ मंदिर भाई भी आगे चलते ब्लग बना तो आम जा गाँव मंदिर एपट साइड अलग अलग साही गुड़ाक भी सब अच्छी तो बहुत किसी अच्छे आम गाँव आम जा भर को सांग मैंने एपट साइड जो देखते दुर्गा मंदिर पछपटे सिंह थे तो दुर्गा मंदिर आस एक्सप्लोर करवा आम जा जगन्नाथ मंदिर यहाँ हूँ जगन्नाथ मंदिर एंट्रांस एपट रोडा तो एपट सीधा आसबार अच्छे एपटे तो आगे ही जगन्नाथ मंदिर अच्छी सैड्रे एपटे देखा नहीं कहना बहुत गछ गुछ अच्छी घर घर भी लोक कर तो एपट सैड्रे देखा होनी आम जी आगे भितर देखा हाँ आसु देखो आगे किसी स्त्री लोक जगन्नाथ मंदिर आस तो जी जगन्नाथ मंदिर तो सांग मैंने जगन्नाथ मंदिर पहुँच सारे तो आम देखा तो सांग मैंने यहाँ गाँव जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करके देखिए चारिपटे जा भर को आम जगन्नाथ मंदिर भर को आसी सारे तो आम जा देखा जगन्नाथ मंदिर किपर एपट साइड छोट छोट मंदिर अच्छी एपट साइड यहाँ पछपट आम मो पछपट जो आप देखते हैं यहाँ जगन्नाथ मंदिर पहले पहाड़ पड़ सारी आम बहुत लेट आइन बजार भी पड़ी तो देखा अलग किसी मंदिर अच्छी ये पछपटे यहाँ शिव मंदिर छोट मंदिर कहीं नदी रास्ता आम बाटर जगुंट पड़े भी बहुत मंदिर अच्छी ये भी गोटे छोट मंदिर एपट साइड पछपटे यहाँ आप देखते मंदिर यहाँ बहुत पाचेरी बड़ पाचेरी तो अच्छी बुले देते पाचेरी कहीं लोक बाक बहुत एपटे पशु जाती गाई गोरु पशु मंदिर पर्यटन गोटे एंट्रांस रखी तो ये देखुए यहाँ मंदिर पछपट यहाँ मंदिर पछपट आप देखिपे आम मंदिर पछपट जा सेपट साइड को घर को भी जबार अच्छी एपट साइड आउ गोटे मंदिर अच्छे एपट साइड सामने नना भी बस सामने नना भी साइड बस तो एपट साइड जगन्नाथ जो पूजा पूजी हुए मैंने बड़ पूजा मन पड़ूनी तो जगन्नाथ पूजा पूजा जो जगन्नाथ ये मंदिर ये बसती आसिक मझे सुभद्रा बसती तो केमती लगे आम गाँव तो केमती लगे आम गाँव जगन्नाथ मंदिर कमेंट निश्चय करेंगे जय जगन्नाथ निश्चय लिखे तब आम बाहर हनुमान मंदिर तो चलतु हनुमान मंदिर अच्छे सामने अच्छे चलो जा हनुमान मंदिर जा चलना तो सांग मैंने भाई पत्र अच्छा सी तो सी भी आसते आम जनागार प्रसिद्ध मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर यहाँ आपको भर पड़ता आम देखिपारे मंदिर भितर पहाड़ पड़ी आम यहाँ पर के आसले ब्लॉग कले तो आम निश्चय देखू बहुत सुंदर ये नना भी मो भाई को किसी मंदिर विषय कहते कारण से आम मो भाई 11 से भद्रक तो आसते से जना एक्सप्लोर कर पूरा भिडियो तो आम ए जनागार पूरा एरिया तो आम ब्लॉग आप देखिपारे तो पर के आम आपको देखू एवं आम जा हनुमान मंदिर बहुत गरम भी है कारण सीटा पिंधे खरा भी बहुत रोचे तब आम जा देखा हनुमान मंदिर भाई कड़े भाई को डाक भाई भी आगे ठिया पड़ते नना सहित कथा नना भाई को किसी कही जगन्नाथ विषय तो चलते पचारे सांग मैंने मो पछड़ आप जो बड़ घटा देखते सीमेंट जो रंग है तो सेठी जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा जो काठ हरिका सब लगे कम हुए तो सेठी रुए एपट साइड्रे रोषशाला एपट साइड मो पछपटा रोषशाला जगन्नाथ तो ये जगन्नाथ रोषेईबास सब किसी हुए तो भाई आगे गले तो आम जा शुणी हनुमान मंदिर देखापी तो आम जाऊँ हनुमान मंदिर जाऊँ हनुमान मंदिर दर्शन कर देखिए आगे मंदिर अच्छे सब मंदिर गोटे ट्राए करेंगे मंदिर चेषा करेंगे एक्सप्लोर करेंगे
मैंने पछपटे पे आमर आउरी गोटे मंदिर अच्छी आप देखिए एपटे तो ये मंदिर आम देखले एवं आम जी हनुमान मंदिर मैंने पछरे जो छोट मंदिर मुझे देखी तो सी हूँ माँ मंगला मंदिर तो ये आम जी हनुमान मंदिर देखापी बहुत पाखे अच्छे जगन्नाथ बहुत पाखे बेसी दूर भी हनुमान मंदिर बाटर देखी जाइए आप ब्लॉग में देखा कि आप जापर थे तो जी देखापी हनुमान मंदिर एपट सैट आम गाँ हनुमान मंदिर अभी तो बंद अच्छे कबाट मंदिर देखनी एपट सैड दुर्गा ठाकुर पूजा हुए आप देखुए यपट भितर तो एपटे आहरी भी बहुत भितर आहरी बहुत मंदिर बहुत दूर एपटे गाँ भर बहुत दूर बहुत मंदिर अच्छे तो ये आम जा घर को आपण को रास्ता देखी दूसरे कौपटे तो एपटे भी गाँ भर बहुत साही गुड़ा अच्छे बहुत बड़ गाँटा बेसी भी बड़ एत भी बड़ नुह कि बहुत बड़ अच्छे तो यपटे आम हनुमान मंदिर यपटे आहरी कम चलती हनुमान मंदिर आहरी भंगा कि या नुआटे सेपटे आम कम चलती हनुमान मंदिर तो ये आम जा घर को एवं जाऊँ बाटर बाटर गोटे मंदिर अच्छी चाहिए जब तो देखी देव आम जाऊ तो चलो तो देखा मंदिर टाइम है मंदिर देखिकी भी जा आम दुर्गा मंदिर को आसो आ गए दुर्गा मंदिर यहाँ तो आम जा आपण को बाहर पटा देखी दूसरी केमती देखो यहाँ आम दुर्गा मंदिर एंट्रांस तब आम जा दुर्गा मंदिर भितर को कहतु टे गोटे मिनिट वेट करूँ भितर जाने चलना मुझे आस भर ना ना भितर तो सांग भाई तो साथ पड़े आम जा दुर्गा मंदिर भितर आसवा आम देखिए दुर्गा मंदिर किपरि तो यहाँ हूँ आम दुर्गा मंदिर दुर्गा माता मंदिरटा जो मैंने दुर्गा माता भक्त तो से भी कमेंट रे जय दुर्गा माता लिखिपारे एपट आम दुर्गा मंदिर बैक साइड तो एपटे सामने जो घर दुटा अच्छी तो यहाँ आम रोषशाला घर दुर्गा मंदिर ये दुर्गा मंदिर ये सब रोसे हुए एपट सैड्रे आपको देखी दूसरे तो यपट सैड्रे आम दुर्गा मंदिर सब जिन पत्र रखा ठाकुर माता तो एपट सैड रोसे हुए ऊपर को भी आहरी अच्छी गोटे तब आम जा दुर्गा मंदिर आपने देखिए आउे बैक करके देखी दूसरी कैमेरा सांग मैंने यहाँ आम दुर्गा मंदिर मो कैमेरा बैक कर देखुचे तब आम जा घर को आम साही आगुरी आम साही यपट घर था तो आम घर एपट साइड था तो आम देखा एपट साहीटा एपट साइड बहुत एपट साइड दुकान हरिका बहुत किसी अच्छी तो आम जा भितर को जनागार फास्ट माने साई हमर हंसी साई तो तापर पर भी जेंति गोटे गाँ रे सब साई हिसाब रे करथाय तो एटा फास्ट ला एंट्री साईटा जनागार फास्ट हाँ चलची हंसी साई हाँ चलची यही देखो ये ऊपर जड़े मो भौणी बसती कहते ब्लॉग चलती बोली आगर भी ये देखी पारे खेलुं पे हाँ तोर भी आसती ये देख हाँ गाँ भ्रमण चलती तो यपट साइड मो सांग घर ये भी सांग खेलुं कौन भी तो एपट साइड आम घर यपटे तो मुझे देखा आम घर आगे कौटी मैंने एपटे जो लिखाई शुभ बह लिपि बंटी तो सही आगुरी आम घर तो आगुरी ये रोचुनु यहाँ आम सांग हरिया बड़ बापा बड़ घर तो आम जाऊँ घर को आम साही भर पट तो आम देखु बहुत लोक भी तो एपटे आम गाँ भर आगर गोटे बहुत बड़ा पोखरी भी अच्छी जी देखिए भाई भी आगे जाऊँच तो एपट सैड आउ गए मंदिर अच्छे ये गला बेले देखिए मंदिर देखी जापटे मो सांग घर कहाँ वीडियो चलती वीडियो तो जा भितर को देखा केमती आम गाँ वीडियो बनाऊ ना है नो पकेबू तो वीडियो हाँ चल आगू चलो सेपटे देखिए से पोखरटा तो सांग मैंने यपट सैडटा हूँ आम गाँ लास्ट पोखरी एटा तो ये दल मैंने घास मास की दल हो जाए तो यहाँ हूँ गोटे मिल्क डेयरी फार्म ये मैंने क्षीर आम गाँव में बेपार हुआ जाए आज्ञा वीडियो बनाऊँ मु जनगाँ पिला बा हाँ जीवा आज्ञा नाच गीत कहीं किए नाचुची नाच गीत थे पकई था ना सेगुरा आम देखू ना सेगुरा काटिदेव ना आम जी आम गाँव एक्सप्लोर कर मंदिर मंदिर तो सेगुरा आम देखू तो ये जा मंदिर भी आपको बहुत मंदिर देखिए तो
वीडियो बनौछ अच्छा एपटे आस जा ये देखो यहाँ मो सांग घर जे बजार जाते सकाଳେ आम सहित यहाँ घर ये सान मा बड़ मारिका बस देखु आम पर आस देखिए